Magputumaya karong buntag. It's 6:43. 1 pound kapin, 5.79. Ang luya. Nangunot na raman ni Okay, I have already sweet. Katuloon. Hangtod nga mahinlo jud, pero hinlo naman siya. O di ara, lami na kaayo ang pilit. Ang putumaya, humot-humot na jud. Kuhaon na ni siya kay para dili makaon. Ooh. Di apa. Dinagko lang kay og himong igamay Well, lami. Mapaakan. Nya itotho na pod. Side view? Labi ang side. Okay na. Go ahead. Ready na si Mark. Ano mo kaon? Tag 5 pesos sa Pilipinas. How much? Strong. Tag 5 pesos. No, it's probably more expensive now. Oh, yeah. I'm gonna ask Manang Roda how much. Na akong anak, Putumaya mo That's diha. good. Tag 5 pesos, O tag 10, tingali ni. Okay, let's take it.